Sometimes you wanna run away, ain't got the patience for the pain. And if you don't believe it, look into your heart, the beat goes on. I'm telling you, things get better through whatever. If you fall, dust it off, don't let up. Don't you know you can go be your own miracle? You need to know. If the mind keeps thinking you. Responsable ny fikarohana ao Maristops Madagasikara dia nasehany Kristo izy a tiana ho fantatry ny ankizy izany voka-tsoa azo amin'ny fanaovana fanabeazana ary azavaindana fa droit fondamental izany droit fondamental ny vehivavy no isafidy ny fiainany ao amin'ny fananana fa tsy hokafa mitaika azy amin'ny vehivavy tanorana aza mipetrapetra-pony izany. Raha ilaina manao fanabeazana izany, raha ilaina manao contraception ataovy izay satria ny efa be voka loatra ny vehivavy dia lasa sakana izay amin'ny développement, sakana izay amin'ny fivoaran'ny fiainana. Don't you know you can go be your own miracle? You need to know now. Santiavana tsy mandrefana ny olana misy amina toliarany zany ty bevoka loaloatsy le makorely tsy filiran-dakilasy. Sara atsinatsinanana 12 taona zao le vehivavy zany amin'ny faritra misy anay lasa danja kokoa noho ny lehilahy hoe tsy fampandehanana anazy an-tsekoly tsy alefa mianatra zany le ankizy-vavy. Izao tokony hataotsika mba tsy hahatonga atsika bevoka loaloha zay na irainjarainja amin'ny raha hafa ao moa ty kapoty ty implano laha atsika moa tsy manao ry tena soa biby zay ka manao lambo tsy militsy amizay fa lafa militsy zay ty fiarova-tao le tsika mbela koa zany zao ty resako amitsika hoe tsika mety ho reserese lehilahy zao tsika manjesa avao tsika mifarany mana ty hevitsy tsika asehotsika hoe tsika mpela mana hevitsy. Matoa zany tsika tsy mahafantatra hoe inona ny zoisika ny tokony ataosika zany de hoe ndao ifampiresahana hoe iresaka amin'ny ray aman-dreny na koa hoe atokotena hoe tsy hoe iady akory iady amin'ny ray aman-dreny fa mbe misy fampiresahana hoe zay ny mama tokony hanana an'izao hoe ny hafa manana an'izao dia iaho koa hoe tsy avitan'izay. Je suis Kate Osten, je travaille avec Maristops, je suis coordinateur de projet CIFPO qui est financé par USAID et je suis là aujourd'hui pour faire un atelier sur le plaidoyer. On a commencé les premières étapes d'une stratégie de plaidoyer. Ça consiste c'est quoi le problème, qu'est-ce que c'est le thème de notre plaidoyer, c'est quoi le but, qu'est-ce qu'on veut achever avec le plaidoyer et quels sont les décideurs principaux qui peuvent vraiment effectuer un changement. Des problèmes discutés aujourd'hui, c'est la grossesse précoce et mariage précoce et les groupes de filles ont leur propre façon à elles de s'adresser au problème. Alors c'est très bien de travailler avec elles et voir ses opinions et ses expériences. J'ai hâte de continuer cette chronique. You ain't gotta find no hiding place because the heart can beat the hate. Don't wanna let your mind keep playing you insane. You can't go on. I'm telling you, things get better through whatever. If you fall, dust it off, don't let up. Don't you know you can go be your own miracle? You need to know now. If the mind keeps thinking you've had enough, when the heart keeps telling you don't give up. Fabio Rasoulan Zatovo, coordinateur de projet Access au Maristops International. Tao androany zany dia manodidina amin'ny fampirona hevitra sy torolalana ho an'ireo tanora amin'ny fanatanterahana ny plaidoyer, izany hoe fanovana ny sedra politika izay tokony ho hatsaraina ho fanatsarana amin'ny fiainana sy ny fomba fiainana tanora amin'ny ankapobeny. Tsara be ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina, tohizo ry zandrisana fa tena ilaina ny fananana tanora mahay mitarika tahaka anareo.